Pozdrav svima i dobrodošli. U ovom videu odlučio sam usporediti obljetničko izdanje Aventusa sa standardnim Aventusom, konkretno radi se o izvedbi iz 2018. godine, čiji je batch code A4218G11. Ovaj batch code je poznat po prilično izbalansiranom odnosu voćnih nota i zadimljene note breze i mirisom je doista izvrstan, ali je istovremeno i vrlo slab, barem iz mog iskustva. No prije nego se posvetimo usporedbi mirisa i intenziteta, idemo na brzinu usporediti pakiranje jednog i drugog Aventusa. Kutija je u oba slučaja praktički identična, a tekstura je potpuno ista. Na standardnoj kutiji prikazan je stilizirani Napoleon na konju, dok obljetnička kutija dolazi s brojem 10 na prednjoj strani, u kojoj je ukomponirana slika Napoleona. Broj 10 naravno predstavlja 10. rođendan novog kultnog parfema i okružen je malim crnim i srebrnim trokutima koji prema objašnjenju samog brenda simboliziraju vrpce za šivanje, otkrivajući povijesno nasljeđe kompanije Creed koju je James Creed u početku osnovao kao krojački obrt. Razlika je puno očiglednija kada usporedite bočice standardnog i obljetničkog Aventusa. Novi Aventus dolazi u mat crnoj boji i izgleda kao boca Green Irish Tweeda, dok čep više nije crni nego srebrni. A na prednjoj strani dominira naljepnica s brojem 10 i crnim i srebrnim trokutima, isto kao i na kutiji. Bez ikakve sumnje, standardna bočica izgleda puno ljepše i usudio bi se reći skuplje, ali ono što nas sve prvenstveno zanima nalazi se unutra, pa se idemo posvetiti samom mirisu. Nekoliko dana za redom nosio sam oba Aventusa istovremeno, svaki na jednoj ruci, kako bi vam što preciznije mogao opisati kako se koji razvija, koliko koji traje, kakve su im performanse i postoji li razlika među njima. Krenimo od nota. Standardni Aventus sadrži gornje note crnog ribiza, bergamota, jabuke i ananasa. Srednje note ruže, breze, jasmina i pačulija i bazne note hrastove mahovine, mošus, ambergris i vaniliju. Novi Aventus ima dodane zelene note, naranču i ružičasti papar u gornjim notama, ciklame, hedion, dinju, bobice kleke i neroli među srednjim notama i ambroksan, cedrovinu i kožne note u bazi. U otvaranju postoje određene razlike, ali ne doživljavam ih kao razliku između dva mirisa. Prije bih rekao da se radi o standardnim promjenama među batch kodovima, pri čemu se svako izdanje Aventusa na neki način razlikuje od prethodnog ili onog sljedećeg. Otvaranje novog Aventusa još je voćnije nego otvaranje verzije iz 2018. iako baš ta verzija obiluje notama bergamota i ananasa u samom početku. Još voćnijem otvaranju pridonose dodane note naranče i dinje, koje čine sjajno otvaranje ovog parfema još boljim i još poželjnijim. Ali moram napomenuti kako se radi o pitanju osobnog ukusa, jer više volim voćnije izvedbe od onih zadimljenih. Nakon prvih 15 minuta, oba parfema počinju mirisati vrlo slično, rekao bih oko 95%, i podjednako se dobro drže i razvijaju. Projekcija, nažalost, nije spektakularna, prije bih rekao da je prosječna. Daleko je to od onog Aventusa od prije 4 ili 5 godina. Srećom, imam u kolekciji bočicu od 75 ml iz 2016. pa mogu biti vrlo objektivan u usporedbi i procjeni. Nakon nekih sat vremena, oba Aventusa se počinju ponašati vrlo slično, što u prijevodu znači da je s projekcijom gotovo i da oba ostaju vrlo blizu vaše koži. I to je ono što je trenutno najveći problem s Aventusom generalno. Za tu cijenu i s reputacijom kralja, to je jednostavno neprihvatljivo. Iskreno se nadam kako postoje i oni koji imaju bolja iskustva od ovih mojih. I ne radi se o tome da se moj nos navikao i da postane manozmičan nakon nekog vremena, jer sam pitao i bliske osobe oko sebe i svi su se morali dobrano približiti kako bi ga uopće osjetili nakon samo sat i pol, neovisno o tome radili se o verziji iz 2018. ili ovoj novoj. Druga faza, nekih sat i pol nakon nanošenja, ono je što zapravo najviše razlikuje novi Aventus od starog. Dok od standardnog Aventusa možete osjetiti vrlo primjetnu slatkastu notu vanilije, čak i onda kada mirisom prevladavaju note breze i pačulija, koji mu daju taj specifični zadimljeni karakter, novi Aventus puno brže prelazi u zadimljenu fazu i duže u njoj ostaje. Izvrstan je to kontrast s preljepoj voćnoj eksploziji u otvaranju, koja je još svjetlija i blistavija zbog toga što je mirisu dodana nota ambroksana.
nakon čega ovaj novi Aventus postaje baš pravi, rasni, muški miris s puno dima i kožnih nota koji su službeno dodane u bazu novog Aventusa i koji ga u kombinaciji s notom pačulija čine pomalo prljavim. Najplastičnije rečeno, tko je probao Club de Nuit Intense Man, znači točno o čemu govorim, jer je to otprilike smjer u kojem ide novi Aventus kada je njegov karakter u pitanju. Nakon otprilike 3 sata nastupa Dry Down i u novom Aventusu napokon počinjem osjećati notu vanilije koja je u staroj verziji prisutna barem sat vremena ranije. Intenzitet oba parfema je vrlo slab i morate svoj nos sasvim približiti koži kako biste bilo što osjetili. Nakon nekih 7 do 8 sati obje verzije nestaju s moje kože, s tim da zadnja 4 sata ne mogu ni računati kao konkretno mirisno iskustvo, jer nitko osim vas neće ni znati da nosite Aventus, osim ako im točno ne pokažete mjesto na koje ste ga nanijeli. Dao sam novom Aventusu puno prilika u zadnjih nekoliko tjedana i svaki put dolazim do istog zaključka. Izvrsno voćno otvaranje, vrlo muževan razvoj parfema i slabe performanse. Ne preostaje mi ništa drugo nego pustiti ga da sazrije u boci, kao što sam učinio s ovim Aventusom iz 2018. I moram priznati da su se performanse nakon nekog vremena poboljšale, iako bi bilo tragično da nisu, jer je u početku doslovno trajao 45 minuta. Zato sam vjerovao kako novi Aventus ne može biti lošiji, ali nažalost nije se pokazao ni boljim od standardnog. Vrijedi li ga kupiti? Apsolutno ne, osim ako se ne bavite kolekcionarstvom. I svjestan sam kako je to lako izjaviti kada imate 10-ak subscribera i kupujete sve mirise svojim novcem, ali jednostavno sam vam dužan iskreno prenijeti svoje iskustvo, bez obzira na posljedice. Vrijedi ga eventualno kupiti i sačuvati ga neotvorenim, jer bi mogao nekoliko puta povećati svoju cijenu u godinama koje dolaze, ali to onda smatrajte prvenstveno zalogom za budućnost. Prava je šteta što je toliko slab, jer mislim da Aventus, a osobito obljetnički, to ne zaslužuje. Mirisom je i dalje fantastičan i miljama ispred svih njegovih klonova, ali performansama više ne opravdava svoju cijenu i status ikone. Vidjet ćemo kojim će smjerom krenuti Creed nakon što su prodani investicijskoj kompaniji BlackRock, ali nastave li ovim putem, ne vjerujem da ću ponovo kupiti neku novu bočicu Aventusa, koliko god obožavao taj miris. A tko zna, možda je sve ovo samo pripremanje terena za neki novi Aventus Intense ili Aventus Extreme. Ništa me više ne bi iznenadilo u ovom svijetu gdje se sve vrti oko profita. I jedan savjet, ako silno želite kupiti obljetnički Aventus ili onaj standardni, nemojte vjerovati meni. Svakako ga prvo probajte, a ja vam držim fige da se pokaže puno intenzivnijim i dugotrajnijim nego što je to bilo u mom slučaju. Ukoliko ste ga imali prilike probati i želite podijeliti svoje iskustvo u komentarima, bit će mi drago i bit će mi čast. Ako ne, nema veze. Vidimo se i onako uskoro. To bi bilo sve za danas. Čuvajte se, pazite na sebe i druge. Lijepi pozdrav svima. Bok.